दूसरा लीग मुकाबला और दूसरे लीग मुकाबले का कौन डाउन इस बार किसी के साथ जानते हैं ऑफिशियल सेफ्टी ने मेरा लेकर बीच तो अलग अलग रंगों के दो पोशाक नजर आ रहे हैं इस समय। और मैं बताना चाहूंगा जानकारी के लिए जो कि बुद्ध पोशाक में नजर आ रहे हैं जमशेदपुर के खिलाड़ी और वहीं अभिपा क्लब के नारंगी जर्सी में एक बार फिर से देखिए रोकने का गलत तरीके से वहां खिलाड़ी को बाधित किया था परिणाम और एक शॉट चलाने के बाद लेकिन फिर से विसिल बजी है। लेकिन ऐसा है जल्दबाजी विसिल नहीं बजी थी, उससे पहले गेंद को क्लियर किया था वहां। एक बार फिर से उसी पोजीशन उसी जोन पे गेंद को रखा जाएगा और हिट एंड जमाने के लिए एक बार फिर से लगभग 70 के आसपास अपनी ही लगभग हाथ में एक फ्री किक जो मिला हुआ इस समय फ्री किक शॉट अभी बाकी लग के लिए सुपर मैच और लेफ्ट फुटर अच्छा इस्तेमाल बहुत लंबा हिट जमाने के बाद बहुत से करीब लेकिन एक बार फिर से राइट विंग से राइट आउट के लिए गेंद को बहुत बेहतरीन तरीके से वहां एक करने का प्रयास वहां एसी ब्लैक गेंद को खिलाड़ी लेकिन इसी बीच एक बार फिर से गेंद के बाद चलामान होता हुआ इस समय सेंटर सर्किल के ऊपर दो खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा ड्रिबलिंग नॉन नंबर जर्सी के बाद लेकिन पोजीशन नहीं बना पाए साथी खिलाड़ी के लिए मेरा एक बार फिर से बॉल पोजीशन इस समय रखना चाहेंगे यहाँ एसी ब्लैक के खिलाड़ी जो कि खुद पोशाक से नजर आ रहे हैं इस समय। एक बार फिर से बाइक से लाइन से लगने गेंद को निकाला है एक बार फिर लेकिन बाइक फ्लेक्स से क्लियर गेंद को सीधा पास बनाया अपने खिलाड़ी के लिए मेरा क्रॉस गई गेंद क्रॉस अंदर मारने का प्रयास क्या लेकिन टच लाइन के बाहर रोहित कपूर जी ने शॉट जमाने का मौका होगा गोल किक शॉट लेने के लिए तैयार। काफी दर्शक हजार मानुष सीमा के मैदाने लापी उठी है। ये बारे आलो शॉट छिलो দেখা যাক কি হবে। গোল করার সোচেছে দাঁড়াই সোচে মাঠে ময়দানে আমি বাংলা ভাস্কর সুপন মাধবী কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। বিকোটার ফাইনালের দ্বিতীয় খেলা চলছে যে দুই দলের দৌড় চলছে একেবারে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার জার্সিতে যে সুন্দরবনের বাঘ যে কালার সেই কালারের মোটামুটি একরকম দেখতে জার্সিটা হাবিবা পূর্ববেলা অন্যদিকে নীল জার্সি নীল প্যান্টে এসি ব্ল্যাক জামশেদপুর। এখন দেখার খেলা তো চলছে আক্রমণ সেভাবে সঠিকভাবে তুলে আনার লক্ষ্য নিয়ে একটা সামনে বাড়িয়েছিলেন কিন্তু ফলো করার মতো সেন্টার ফরওয়ার্ড ছিলেন না, ফলে গোলকিপার সুন্দর ক্লিয়ারেন্স বল চলে গেল মাঠে দক্ষিণ দিকে তৈরি হবে এসি ব্ল্যাকের অনুকূল। এসি ব্ল্যাক নীল জার্সি নীল প্যান্টে একেবারে অন্যদিকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জার্সিতে কালার জার্সিতে আছে হাবিবা সামনে বাড়িয়েছেন তিনটে ফরেনার আছেন বিদেশি খেলোয়াড় আছে তাদের একেবারে একক দক্ষতা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কিন্তু চারটে ডিফেন্ডার ইতিমধ্যে প্রস্তুত। ততক্ষণে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুর্দান্ত ইনসাইড দল সামনে বাড়িয়েছেন কিন্তু সেভাবে বলকে পায়ে জমাতে পারলেন না, বল চলে গেল মাঠের উত্তর দিকে সীমানা ছেড়ে হবে এসি ব্ল্যাকের অনুকূলে। দুর্দান্ত জমে উঠেছে আজকের এই তৃতীয় দিনের তৃতীয় প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা এবং যেভাবে দর্শকের সমাগম এবং উৎসাহ তাতে করে জমে উঠবেই এবং আবার আক্রমণ যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি লম্বা শট দিয়ে স্টপার থেকে সুন্দর ক্লিয়ারেন্স মাঝ মাঠে বাড়িয়েছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই এসি ব্ল্যাক সেই 7 নম্বর জার্সি গায়ে এসি ব্ল্যাক জামশেদপুর খুব ভালো ড্রিবলিং এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাঠে দুর্দান্ত হবে আবার একটা আউটসাইড দল দিয়ে লম্বা গেছে সেই ফরেনারকে দিয়েছেন, ফরেনার থেকে আরেক ফরেনার 10 নম্বর জার্সি সেখান থেকে আরেক ফরেনার দীর্ঘ দিয়ে একেবারে 7 ফুট হাইট করে দেবে ঝুঁকিমালা ফরেনার সামনে বাড়ি বলছেন 12 নম্বর একেবারে সামনে বাড়িয়েছেন রাইট আউট আবার 50 বলে ব্যাট পাস করলেন রাইট উইং সেখান থেকে সিধা ফরওয়ার্ড ফলো করলেন না বল এখানে দেখতে পাচ্ছি খেলোয়াড় দোষ হয়েছিল সবার জন্য ভালো খবর কারণ আমরা যারা ফুটবলকে ভালোবাসি এত মানুষ এসেছেন ফুটবলের খেলা নেই ফুটবলের প্রেম যতটা আছে আমরা জায়গা তাই বল বসিয়ে নিচ্ছেন একেবারে এক বিদেশি 8 নম্বর জার্সিতে চুরের যা বহর তাদের
কিন্তু একেবারে ভিডিও ফটোগ্রাফি করার মতোই সে যাই হোক ঠিক ভালো জায়গায় অফসাইডে যেখানে লম্বা বাড়ি ফলো করেছে লম্বা করছে একেবারে সাইডে নেওয়ার চেষ্টা করছে বল চলে গেল গোল পোস্টের বাইরে প্রান্তে গোলকিক হবে এসি ব্ল্যাক এবং অন্যদিকে চলছে হাবিবা বিরোধীরা দৈরব একেবারে এরিয়ান বল মাঝমাঠ বেরিয়ে গেছে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু একেবারে স্টোপারে দাঁড়িয়েছিলেন ডিফেন্ডার সেখান থেকে ডান প্রান্তে মধ্যে জায়গায় কভার করে একেবারে মাঝমাঠে খেলার চেষ্টা মাঝমাঠ আবার রাইট উইং বা রাইট করতে 15 নম্বরকে দিয়েছেন 15 নম্বর একটা ওভারের দিকে গিয়ে ভালো ক্রস কিন্তু সেই ক্রস পাইতে মানে পারলেন না আবার ছোট ছোট পাশে কাউন্ট করে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু তখনই আমরা দেখলাম অপোনেন্টের একেবারে মাঠ দিতে সাজিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলেন বলে জায়গায় খেলার চেষ্টা করছে দুই দলে আক্রমণ করে আনার ক্ষেত্রে আবার সেই দীর্ঘদেহী 7 ফুট হাইট এক বিদেশি সঠিক করতে এক্সট্রা পাস করলেন মাইনাস হয়ে গেল বলটা এবং সেখান থেকে আবার ব্যাক পাস করলেন বামে সেজে করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বলেছেন 22 মিনিট গতি আমরা থেকে এইভাবে কিন্তু কাউন্টার দেওয়ার চেষ্টা করছেন এসি ব্ল্যাক কিন্তু ততক্ষণে আমরা দেখতে পাচ্ছি সঠিক খুঁজে না পাওয়ায় আমি আবার জোড়া গতি নিয়ে ওভারে ফেলে যাওয়ার চেষ্টা করে এক্সট্রা পাস করলেন সঠিক থেকে আবার ডান থেকে সেই জায়গা থেকে আবার পাস করলেন এখানে রাইট হাত ফেলে আমরা উপরে উঠে আমাদের সামনে নিচে মাঠ বানিয়ে ফেলেছেন গোরাচাঁদকে 10 নম্বর থেকে এক্সট্রা পাস করলেন এখানে ডান প্রান্ত থেকে বাদিকে চলে এলেন সেখান থেকে লম্বা শট এবং সামনে বাড়িয়ে দিয়েছেন এক্ষেত্রে বড় এটা কিন্তু দুটো দোকানি হয়ে যেত যদি গোল হতো সামনে তিনটে ডিফেন্ডার দাঁড়িয়ে ছিল বিপদের গোল হচ্ছিল বল চলে গেল মাঠের বাইরে চলে যায় গোলকিক লাইনসম্যান ঘন্টা উঠিয়ে দিয়েছেন মাঠের বাইরে গোরাচাঁদ এসি ব্ল্যাক সেখান থেকে সোজা পাস করলেন 11 নম্বর পাস করলেন আবার গোরাচাঁদ দ্রুত গতিতে সাথে সাথে স্টপ পাস করে লেফট উইং সামনে দিয়েছেন 1 নম্বর আপনাকে দ্রুত গতিতে আবার আয়োজন চেষ্টা করছেন বাইরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি আলতার ক্লাব ত্রিপুরা ফুটবল টিমের পক্ষে ফরেনার খেলোয়াড় পরবর্তী খেলা অনুষ্ঠিত হবে কেডি পটলা সর্দারি এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি ওকো আউট বিদেশি আউট দেশি পটলা সর্দার तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त आपका और आए हुए आप सभी ऑडियंस को फिर से भवानीपुर के बहुत बड़ा स्वागत है बहुत ही सही पोजीशन में ध्यान दिया है इस बार সুযোগ ছিল পটলার কাছে নেমে কিন্তু নিজেকে পরিচিত করার জন্য তো বিস্ময় হয়ে গেল দেখা যাক এখানে কিন্তু আমরা চেষ্টা সেখানে গৌরবমুখীকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বল গৌরবমুখী এটা টপর সরণ সঞ্জয় কিসকো দেখে নিচ্ছেন জিকোকে লক্ষ্য করে দেখা যাক জিকো শ্রাবণ সরেন বল সঞ্জয় কিসকো লেখা হয়েছে দেখা যাক লেখা চলেছে লেখা আবার শ্রাবণ সরেন বল পাবেন কি রাখা গেল চুই ভাবে রাজিকো গোরাচাঁদ এখানে আমাদের দেখতে কুঞ্জন টুটু গোরাচাঁদ মার্ডি গোরাচাঁদ রাহুল মুখী দিকে গৌরবমুখীকে দেখা দেখে বিপদের গন্ধ ভালো অজয় মাতো তো কোচ ছিলেন স্টোপার এবং ভালো ভূমিকা জি বাংলা লিগে খেলেছিলেন অজয় মাতো আবার দেখতে পাচ্ছি 6 নম্বর থেকে দিল্লি কিন্তু গোরাচাঁদ মার্ডি আবার দিল্লি
थोड़ा जलवादी अब दिलीप राहुल मुखी लगा जा राहुल मुखी संजय किसको लगता है कि तो तीन दिन से कुंजन के सामने बात लेके कोटला संजय किसको के संजय टुटू में बॉल अब संजय किसको राइट चलना लेका चले लेका संजय किसको इस्राइल के लोग को करने लगे इस्राइल की तो पास से हमें रेखी की तो कोटला मुझे समाधि जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। ओके माउस ना यूं अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, तलवार के बल पर इतिहास लिखा जाता है मेरे दोस्त। जिस और जवानी होगी उस रवानी थे फिलहाल पेड़ों को लेकर रवानी ऐसी ब्लैक पानी बना हुआ बहुत ही बेहतरीन खेल का आगाज की बोली किया है और बहुत अच्छी मिली है। मोमेंटम तलाशते हैं खिलाड़ी, ग्राउंड खेल पे मोमेंटम मिल चुका है इस में और जो लाल मिल चुका है तरीके से क्या कर रहा है और ये निकले सीधे पीछे। इसके बाद चला जाएगा दूसरा दिन का तीसरा मुकाबला KD11 मालबाजार पुरुलिया बेंगल के साथ पंकज स्पोर्टिंग और राम झारखंड। तथापि दोनों टीम मैनेजर आप लोगों से दरखास्त है कि जल्द से जल्द प्यार को लाइलाज कीजिए। जी हाँ, एक बार फिर से बहुत बेहतरीन तरीके से लाइन के ऊपर से बहुत ही खिलाड़ी बैठ मिले और बहुत शानदार लेकिन देखा जा लेटा की तो खड़े थोड़ा जल्दी पर गढ़ी एकादश मान बाजार और मुकाबले में आएंगे पंकज स्पोर्टिंग बड़ा झारखंड। तो चलिए इसके बाद भी बहुत बड़ा मैच आने वाला है, लेकिन उसके बाद और एक बहुत बड़ा मैच आने वाला है। आज का टूर्नामेंट का प्रथम राउंड का अंतिम मुकाबला दुबई एकादश आम बाजिया पश्चिम मेदिनीपुर और मुकाबले में आएंगे मामूली आसिया का ग्रुप हल्दिया। तो चलिए बैक टू बैक दो धमाकेदार मैच चलने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एसी ब्लैक और पनेरा के बीच में जबरदस्त मुकाबला खेला जा रहा है। अरे हाँ गौराचार एक आइकन बना हुआ है, बिल्कुल अपने बिंदास खेल के लिए जाने जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हालांकि गौरव मुख्य को भी जस्ट हाफ टाइम से पहले बहुत ही बढ़िया मौका मिला था, लेकिन टारगेट पे रखने में नाकाम हुए। एक डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है एसी ब्लैक के दो दिग्गज, लेकिन इनके सामने आप बच्चा सिंह को देखिए और राहुल मुखी क्या कमाल का मैच खेलता हुआ। और इस प्रकार के मैच को देखने के लिए यहाँ पर दर्शक मौजूद है सवेर से, और उम्मीद करते हैं समझ जी हमें लगता है कि मैदान तक के बाद अब बहुत ही जबरदस्त मुकाबला फिर से शुरू हो चुका है और आगे के लिए एकदम পরবর্তী খেলার জন্য পঙ্কজ আবিবার ক্লাব পিলোরিয়া বেঙ্গল দর্শক নম্বর থেকে ইসরাইল অ্যাক্সেস দেখতেছি। गुरमीत देख रहा है, वेट कर रहा है यहाँ पे। क्या दिखाई दे रहा है।